ٹھری میروا میں تیز رفتار وین اور مزدہ میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں شاہد حسین اور ریحان علی شامل۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مردان کے نواحی علاقہ میں نامعلوم افراد کی مقامی گھر میں گھس کر فائرنگ، اندھا دھند فائرنگ سے 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ افسوسناک واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار۔ ناروال اور گردنوا میں موسلادھار بارش، سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے بعد گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ اہل علاقہ کا متعلقہ اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گجرانوالہ میں بجلی بلز میں اضافی ٹیکس کے خلاف شہری سراپا احتجاج، خواتین بھی کثیر تعداد میں شرکت۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ شہریوں نے بجلی بلز میں لگایا گیا اضافی ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 1 شخص جاں بحق۔ پاکستان کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 52ویں نمبر پر، کورونا کیسز کی شرح 3.10% ریکارڈ۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناروال اور گردنوا میں موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد بارش کے پانی میں نہانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، لیکن دوسری جانب بارش کے باعث سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف بارش رحمت ہے تو دوسری جانب زحمت بھی بن رہی ہے۔ نکاسی آب کا سسٹم ناکارہ ہونے سے پانی جمع ہوتا ہے۔ کھاریاں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ شدید بارش کے باعث نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ گلیوں اور سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ دوسری جانب وابٹا کے کئی فیڈر ٹرپ کر گئے اور کئی کی بجلی منقطع ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ٹھٹھا میں وقفے سے ہونے والی طوفانی بارش نے ساحلی اور کوہستانی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ بجلی کے کھمبے گرنے سے 5 مویشی ہلاک ہو گئے۔ متعدد نواحی گاؤں زیر آب آ گئے۔ سیم نالوں کا گندا پانی علاقے میں داخل، اہل علاقہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین شہر اور گردنوا میں موسلادھار بارش، سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے شہری پریشان۔ بلدیہ اور تھانہ صدر کی عمارت کے اطراف بارش کا پانی جمع، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ٹریفک کا نظام بھی بری طرح متاثر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پانی جمع ہوا ہے۔ دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے چناب میں مرالہ، خانکی اور قادر آباد کے مقام پر اگلے 24 گھنٹوں کے بعد درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ضلع میانوالی کے نالوں میں شدید سیلاب متوقع ہے۔ ڈی جی خان ڈویژن کے پہاڑی علاقوں میں 14 اگست تک سیلاب کا امکان ہے۔ موسلادھار بارشوں سے ملتان، سرگودا اور ڈی جی خان میں سیلاب کا خطرہ موجود ہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں سے منسلک ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔
तमाम इदारे हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहें। सैलाबी सूरत-ए-हाल में लोगों को पानी से निकालने और इनके खाने पीने और रिहाइश के लिए पेशगी इंतजाम किए जाएँ। फ्लड रिलीफ कैंप्स में अद्वियात के स्टॉक समेत जानवरों के चारे के इंतजाम भी किए जाएँ। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाए गए। सैलाब मुतासरीन में राशन और अद्वियात तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलूच की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जहां शदीद बारिशों ने तबाही मचा रखी है, वहां बलूचिस्तान में भी बड़े पैमाने पर बारिशों ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुल्क भर से लोग अपने बलोच भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद के लिए मुख्तलिफ शहरों में इमदादी कैंप्स लगाकर अपनी मदद आप राशन, अद्वियात व दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया इकट्ठा करने में मशगूल हैं। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में मसीहाई इदारा जमीला बेगम फाउंडेशन ने बलूचिस्तान मुतासरीन की मदद के लिए अब तक 1000 राशन, अद्वियात, साफ पीने का पानी समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया बलूचिस्तान के बारिश मुतासरीन को पहुँचा चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। अभी जैसे कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, वहाँ हम अपने आंखों से देख के आए हैं कि सैकड़ों के तादाद में जो गांव हैं वो पूरे के पूरे उनके घर गिर चुके हैं, यहाँ तक कि उनके माल मवेशी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे की जानिब से पहले मरहले में सैकड़ों फैमिलीज़ तक हम राशन पहुँचा चुके और दूसरे मरहले में भी अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा राशन वहाँ हम पहुँचा चुके। इसमें राशन 500 राशन मौजूद हैं, वो हम भेज रहे हैं और दूसरा जो ट्रक है उसमें 5000 बोतलें मिनरल वाटर की बलूचिस्तान के मुतासरीन के लिए भेज रहा हूँ। 2 ट्रक यहाँ से हम अभी रवाना कर रहे हैं और ये समीना जो कि सेनेटर हैं बलूचिस्तान की, उनके कैंप पे हम जमा कराएंगे ताकि बलूचिस्तान के मुतासरीन तक ये पहुँच सकें। जमीला बेगम फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर इदरीस आराई का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनकी हर मुमकिन मदद के लिए जमीला बेगम फाउंडेशन मजीद अपनी कोशिशें जारी रखेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अहसन इक़दाम, बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के 9000 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से हर मुमकिन मदद फराम की गई। UAE के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती की खुसूसी हिदायत पर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की हंगामी इमदाद का सिलसिला जारी है। हालिया सैलाबी सूरत हाल ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। इन मुश्किल हालात में दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन 9000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जिसमें रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया, दवाएं भी शामिल हैं। UAE की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा मस्ती भी कायम की गई ताकि जब तक मकानात तामीर नहीं होते सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले न रहें। इमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती का कहना है कि जल्द सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए भी रिलीफ कैंप कायम किया जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में इमारात की हुकूमत पाकिस्तानी भाइयों के गुजरांवाला में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का गैपको ऑफिस के सामने एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शहरियों ने हाथों में बिजली के बिल उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई में पहले ही पिस रहे हैं, ऊपर से आए रोज़ नए टैक्सेस लगाकर तंग किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने टैक्स फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। मियाँ चन्नू में भी बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की और रोड को ब्लॉक कर दिया। रोड बंद होने से ट्रैफिक जाम हो गई और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं, जबकि कई एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की पुलिस अफसरान और शहरियों से तल्ख कलामी भी हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक बिलों में से टैक्स नहीं निकाला जाता एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची की सड़कें खस्ता हाल हैं। हुकूमत और इसके इत्तेहादी बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इस्लामाबाद में डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पब्लिकेशंस वजारत इत्तलात व नशरियात के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के हवाले से दूसरे रोज़ भी पाक चाइना सेंटर में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तस्वीरी नुमाइश की तकरीब का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मनाना है।
पाकिस्तान के नए कौमी तरानी को भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसकी तकरीब 14 अगस्त को होगी, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तराने का ट्रेलर शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि 75 साल में जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा, इसको भी कौम के साथ शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करेगा। पाकिस्तान की इज़्ज़त, इसकी तरक्की और इसका नाम दुनिया में रोशन करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ठरी मीरवा में तेज़ रफ्तार वैन और मसना में तसादुम हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 13 ज़ख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में शाहिद हुसैन और बेटा रेहान अली शामिल। ज़ख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में 9 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बन्नू के नवाही इलाके में अस्पताल का अमला गायब, मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से। जी, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के जानी खेल टाइबडी अस्पताल में। यहाँ तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं। सुबह से यहाँ पर दूर दूर से मरीज़ आ रहे हैं, पहाड़ी इलाकों से आ रहे हैं और काफ़ी तकलीफ़ के साथ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो तिब्बी अमला है, सिर्फ एक लेडी डॉक्टर है, वो ड्यूटी पर मौजूद है, बाकी का अमला गायब है। यहाँ पर जो MS थे साबिका, उन्होंने अपनी तब्दीली करवा ली है, लेकिन उनकी जगह कोई दूसरा इंचार्ज यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से अस्पताल में तिब्बी अमला नहीं आ रहा था, लेकिन वो छुट्टियाँ कल ही ख़त्म हो गई हैं और आज भी ये लोग अस्पताल से गायब हैं। दवाइयों का जो स्टोर है वो भी बंद है और ये कह रहे हैं अस्पताल के लोग कि टेक्नीशियन यहाँ पर आते थे, मगर वो भी अपने साथ जो स्टोर की चाबियाँ नहीं लाते थे, फिर घंटा 2 घंटे गुजार के वापस चले जाते थे। तो एक बार तहसील मेयर मामूर वज़ीर ने अस्पताल का दौरा भी किया था और काफ़ी सख्ती के साथ ताकीद की थी अस्पताल के अमले को कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ आए, ड्यूटी करे और लोगों को सहूलत दे। अस्पताल में तामीराती काम भी जारी है, तामीर व मरम्मत का, लेकिन तिब्बी अमला जो है वो अक्सर अस्पताल से गायब रहता है। इलाके के लोगों का मुतालबा है, पुरज़ोर मुतालबा है DHO बन्नू से और सूबाई जो सेहत का महकमा है उसके आला अफसरान से कि ये बहुत बड़ा अस्पताल है इलाके का और शहर से काफ़ी दूर है। लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है यहाँ से अपने मरीज़ और जो दूसरे इमरजेंसी वगैरह हैं वो शहर ले जाने में काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। यहाँ पर काफ़ी सहूलत थी जब यह अस्पताल स्टार्ट हुआ, मगर अब अस्पताल का इंतज़ाम कुछ कमज़ोरियों का शिकार है। यहाँ पर तिब्बी अमला मौजूद नहीं होता और MS जो तब्दील हो गए उनकी जगह नया MS भी नहीं आया। तो लोगों का मुतालबा है कि उनके हाल पर रहम किया जाए और उनका जो अस्पताल का अमला है, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको इस तरह पाबंद बनाया जाए कि वो फिदा मोहम्मद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बरिया रूट में ताजर इकबाल महर के घर से होने वाली 50 लाख से जायद की डकैती के 4 मुलजमान गिरफ्तार, नकदी जेवर और मोबाइल फ़ोन बरामद। DSP भरिया अब्दुल सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 1 माह पहले होने वाली डकैती के 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 तोले सोना, 5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 3 मुलजमान को बरिया रूट से गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि मज़ीद तफ्तीश जारी है कि इनके साथ और कौन कौन से सहूलतकार थे, इन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि बरिया रोड में ताजर इकबाल महर के घर से होने वाली 50 लाख से ज़ायद की डकैती के 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकदी जेवर और मोबाइल फ़ोन बरामद। DSP भरिया अब्दुल सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 1 माह पहले होने वाली डकैती के 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 तोले सोना, 5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए 3 मुलजमान को बरिया रोड से गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि मज़ीद तफ्तीश जारी है कि इनके साथ और कौन कौन से सहूलतकार थे, इन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। बरिया रूट में ताजर इकबाल महर के घर से होने वाली 50 लाख से ज़ायद की डकैती के 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नकदी जेवर और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है।
اور یہاں آپ کو بتائیں کمشنر پشاور ریاض مسعود خان کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر پشاور کی کارروائیاں، ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی کی رپورٹ میں۔ کمشنر پشاور جناب ریاض خان مسعود کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر پشاور نے کارروائیوں میں تیزی لے آئی۔ کھانے کی ایکسپائر اشیاء کی تاریخ بدلنے والا گروہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ کارروائی دلازاق روڈ پر گودام پر چھاپہ مارنے کے بعد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سلیم ایوبی کی کارروائی کی گودام سے بھاری مقدار میں انٹرنیشنل برانڈز کی ایکسپائری اشیاء برآمد کر لیا گیا۔ ان ایکسپائر اشیاء میں مختلف چاکلیٹ، ببل گم، چپس، کافی، خشک دودھ و دیگر اشیاء شامل تھے۔ گروہ ایکسپائری اشیاء پشاور بھر سے اکٹھے کرتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور جناب شفیع اللہ کا مزید کہنا تھا کہ گروہ ایکسپائر اشیاء پشاور بھر سے اکٹھی کرتے تھے۔ گروہ اشیاء کی تاریخ بدلنے کا ماسٹر مائنڈ تھے۔ ایکسپائری تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ مارکیٹ سپلائی کر دیتے تھے۔ موقع سے ہزاروں سٹیکر، مہرے اور دیگر پیکنگ میٹیریل بھی برآمد کی گئے۔ گرفتار افراد کے خلاف قانونی یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مردان کے نواحی علاقے میں نامعلوم افراد کی مقامی گھر میں گھس کر فائرنگ، اندھا دھند فائرنگ سے 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والی خواتین میں صابر کی بیٹی طاہرہ اور بہو شگفتہ شامل۔ زخمیوں میں عامر، احسان اور اسلام کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا آپریشن چینی ماہی گیر کو بچا لیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ پی ایم ایس سے بیس صداقت کو پاکستانی مقامی ماہی گیروں کے ذریعے ہنگامی کال موصول ہوئی۔ ایک چینی بحری مسافر زو یانگ وی کو مقامی ماہی گیروں نے پھٹی کریک کے قریب ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اس فرد کو مقامی ماہی گیروں کی کشتی المدینہ رجسٹرڈ نمبر B21675 کے تعاون سے بحفاظت بچا لیا گیا۔ بچائے گئے چینی سمندری مسافر کو ابراہیم ہدری کے پی ایم ایس سے بیس پر ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ چینی باشندے کو تفصیلی میڈیکل چیک اپ کے لیے ہیڈ کوارٹر پی ایم ایس سے منتقل کر دیا گیا۔ بعد میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ شخص کو کوسکو شپنگ کے زن شانگ ہائی IMO نمبر 9307231 نامی تجارتی جہاز سے کراچی بندرگاہ کے قریب گرا۔ پی ایم ایس اور پاکستانی ماہی گیر کشتی المدینہ کی مربوط کوششوں نے چینی شہری کو بحفاظت ریسکیو کو یقینی بنایا، جس کے چینی قونصلیٹ جنرل نے بے حد سراہا ہے۔ ترجمان پی ایم ایس اے کے مطابق جہازوں اور ٹیموں کی طرف سے بروقت کارروائی پر پی ایم ایس اے اس عزم کا اوکاڑا میں منشیات فروشی کا دھندا عروج پر، نوجوان نسل تباہ ہونے لگی۔ سمت پورہ روڈ پر سرعام نوجوان اور بوڑھے نشہ کی خرید و فروخت کرنے نظر آتے ہیں، لیکن انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ سرعام منشیات فروش کی فوٹیج کوہ نو نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے بزرگ منشیات فروش روڈ پر بیٹھ کر منشیات فروخت کر رہا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس بدنام زمانہ منشیات فروش کے 4 بیٹے بھی اسی مکروہ دھندے میں ملوث ہیں۔ پولیس کے علم میں ہونے کے باوجود انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے منشیات فروش کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ حیدرآباد پٹھان کالونی میں گزشتہ روز سوئی گیس لیکیج دھماکہ اور آتش زدگی سے زخمی ہونے والے 5 افراد کراچی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی، بیٹی، بہو اور کم سن بچی شامل ہیں۔ گیس دھماکے کا واقعہ پیٹ میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے رہنما ربی تمبولی کے گھر پر گزشتہ روز پیش آیا تھا۔ دھماکے سے گھر کے 11 افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 6 اب بھی کراچی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
डेरा गाजी खान के इलाके कथरान कॉलोनी से 3 साला बच्ची मुबैना तौर पर अगवा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके मुताबिक फौजिया अपने 5 साला भाई के साथ गली में खेल रही थी कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने खातून की मदद से बच्ची को वरगला फिसलाकर मोटरसाइकिल पर बिठाया और फरार हो गए। बच्चे के अगवा के खिलाफ लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए कोयटा रोड को बंद कर दिया, जिससे ट्रैफिक जैम हो गई और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। डीएसपी सिटी रेहान रसूल ने बच्ची को जल्द बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई है, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया है। सियालकोट में दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल, कातिल सगा भतीजा निकला। ईद उल अज़हा से एक दिन कबल रतिया सईदा के रहायशी बरतानवी पलट शहरी इमरान हैदर को उसकी बीवी अस्मा नैला के हमरा ईद की शॉपिंग करके घर वापस जाते हुए रास्ते में नामालूम मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर लिया था। डीपीओ सियालकोट सैयद ज़िशान रज़ा ने मियाँ बीवी के दोहरे कत्ल का नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी ट्रेस करके गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर पुलिस ने मुलजिम महरोज़ अली को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम महरोज़ अली मकतूल इमरान हैदर का सगा भतीजा है, जो इमरान हैदर की करोड़ों रुपए मालियत की बेची हुई प्रॉपर्टी की रकम हड़प करना चाहता था। सराय आलमगीर में मनशियात फरोश नावर जायज़ असलहा डीलरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 मुलजमान गिरफ्तार। SHO थाना सदर सराय आलमगीर मुजाहिद अब्बास ने टीम के हमरा दौरान गश्त मुलजिम अफसाल अली को कस्बा पुल से गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 30 बोर पिस्तल, जबकि मुलजिम रमज़ान को जहलम से गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 620 ग्राम चरस बरामद कर ली, जबकि खुद को पुलिस का मुलाजिम जाहिर करने वाले मुलजिम शुएब को भी धर लिया। तीनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुरिदके में नामालूम अफराद की फायरिंग, साबिक पुलिस मुलाजिम जाम भाग। बताया जाता है कि 60 साला अनवर सरदार घर के बाहर नहर किनारे चारपाई पर सोया हुआ था कि नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके जब्त में आकर 5 बच्चों का बाप मौका पर ही जाम भाग हो गया। मकतूल के वरसा के मुताबिक इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, जबकि पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तांदियावाला के चक 497 गाफे में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर धमाका, 2 अफराद झुलस गए। अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि तांदियावाला के चक 497 गाफे में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर धमाका हुआ है, 2 अफराद झुलस गए। अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल में बाप का बेटे पर वहशियाना तशद्दुद, वीडियो वायरल होने पर DPO नारोवाल असद सरफराज खान का नोटिस, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजहर हसन नामी शख्स ने अपने बेटे अब्दुल हादी को स्कूल से घर लेट आने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। आपको बता रहे हैं कि नारोवाल में बाप का बेटे पर वहशियाना तशद्दुद, वीडियो वायरल होने पर DPO नारोवाल असद सरफराज खान का नोटिस, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजहर हसन नामी शख्स ने अपने बेटे अब्दुल हादी को स्कूल पर घर लेट आने से तशद्दुद का निशाना बनाया था। सादकाबाद के नवाही इलाके काले वाली बस्ती में बिजली चोरों के खिलाफ एहतजाज, अहले इलाका का महकमा हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। अहले इलाका ने कहा कि वली मोहम्मद नामी शख्स बिजली चोरी कर रहा है और पूरी बस्ती को डायरेक्ट बिजली देकर फ़ी घर से 1000 रुपये वसूल कर रहा है। आपको बता रहे हैं सादकाबाद के नवाही इलाके काले वाली बस्ती में बिजली चोरों के खिलाफ एहतजाज, अहले इलाका का महकमा हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। अहले इलाका ने कहा कि वली मोहम्मद नामी शख्स बिजली चोरी करता है और पूरी बस्ती को डायरेक्ट बिजली देकर फ़ी घर से 1000 रुपये वसूल कर रहा है। जामपुर में TMA की मुबैना गफलत के बायस शहरी परेशान, सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गली मोहल्ले तालाब में तब्दील, अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान और असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं जामपुर में TMA की मुबैना गफलत के बायस शहरी परेशान हैं, सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गली मोहल्ले तालाब में तब्दील, अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान और असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन का एहतजाज, इंतजामिया मुखालिफ शदीद नारेबाजी। मुलाजमीन का कहना है कि 5 सालों से रिटायर्ड मुलाजमीन को रिटायरमेंट की रकम जबकि हाजिर सर्विस मुलाजमीन का इंक्रीमेंट नहीं लगा। महंगाई के इस दौर में घर का चूल्हा कैसे जलाएं? कई मुलाजमीन के घरों में फाके की नौबत पहुँच चुकी है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि इनके मुतालबात फौरी मानकर मसाइल हल किए जाएँ। खानपुर सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस ज़ाती इस्तेमाल में लाने का इंकशाफ, मरीज ख्वार शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस में ज़ाती सामान लाया जाता है जबकि मरीज ख्वार हो रहे हैं। लवाहिकीन प्राइवेट महंगे रेट पर एम्बुलेंस की ले जाने पर मजबूर हैं। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि कुछ रोज़ कबल अस्पताल इंतज़ामिया ने एक मरीज़ ले जाने पर एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया था जबकि एम्बुलेंस में ज़ाती सामान लाया जाता है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। सवात में कमिश्नर मालाकंद डिवीज़न शौकत अली यूसुफ सईद ने ज़ख्मी डीएसपी पीर सैयद की सैदो शरीफ अस्पताल में इयादत की। डिप्टी कमिश्नर सवात जुनैद खान भी इनके हमरा थे। कमिश्नर मालाकंद ने इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की, इनकी खिदमात और कारकर्दगी की तारीफ़ की। कमिश्नर मालाकंद ने अस्पताल इंतज़ामिया से डीएसपी पीर सैयद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात जारी किए। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद का बद्दोमली का दौरा। रूरल हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल, टाउन कमेटी, चिल्ड्रन पार्क, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का मुआयना किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर खालिद जावेद समेत दीगर शख्सियात भी हमरा थीं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने आरएचसी की एमरजेंसी, ओपीडी और स्टोर रूम समेत रूरल हेल्थ सेंटर में ज़ेर तामीर नई बिल्डिंग का बगौर जायजा लिया। पच्चीस मई वाक़े के खिलाफ पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। वाक़े में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़, 12 SHOs को मुअत्तल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। वज़ीर दाखिला पंजाब कहते हैं पार्लियामेंट लॉजिस में छुपे लोगों का जल्द इस्तकबाल करेंगे। जिन लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दरख्वास्तें हैं इनके खिलाफ कानून अपना रास्ता अपनाएगा। NA 157 मुल्तान में ज़िमन इलेक्शन, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी जीत के लिए पुरज़्म हैं। अवामी हलकों ने अली मूसा गिलानी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर दुख सुख में खड़ी होती है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुल्तान से राना असलम की इस रिपोर्ट में। साबिक़ वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे सईद अली मूसा गिलानी जीत के लिए पुरज़्म। मुल्तान की आवाम हल्का नंबर 157 इलेक्शन की हमायत का ऐलान कर दिया। हल्का नंबर 157 शहरियों का कहना है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हमेशा गरीब और मजदूरों का साथ दिया और दुख सुख में हमारे साथ खड़ी और खड़ी रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान के लिए बहुत जदोजहद की। मुल्तान में पीपल्स पार्टी को अहम कामयाबी चक नंबर 118 MR की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी ने में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन NA 157 चक नंबर 118 MR से लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और PTI को खैरबाद कह दिया और सईद अली मूसा गिलानी की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर तरह के इक़दाम उठाए गए हैं। देखते हैं फैसल जावेद खान की ये रिपोर्ट। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि शहरियों की बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात और जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन ख्याल उन्होंने अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में इस्लामी कॉलोनी, सैटेलाइट टाउन, अकबर कॉलोनी और जन्नत बस स्टैंड भाव के मकामत पर सिविल सिस्टम की तमीर व मुरम्मत, बहाली समेत नकाजी आपके कामों के हवाले जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। कमिश्नर पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत की कि ज़ेर तमीर सिविल सिस्टम को जल्द अज जल्द मुरम्मत करके उसे फ़ाल बनाया जाए
انہوں نے مزید کہا کہ سیوریج سسٹم کے قدیمی پوشیدہ نظام کو بہتر بنانے کے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات بروکار لائے جائیں. بہاولپور میں سیوریج سسٹم سے متعلقہ تمام مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. کمشنر بہاولپور ڈویژن نے ہدایت کی سیوریج سسٹم کی جلد از جلد بحالی کے لیے انتظامی افسران و ملازمین فرض نازی اور دیانتداری سے فرائض مصوی انجام دیں. اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر رابطہ فیصل عطا خان، ایکسیڈنٹ پبلک ہیلتھ انجینئر محمد فروخ صدیق، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر محمد طیب، دیگر متعلقہ محکمے کے افسران موجود تھے. کیمرہ مین خرم شاد کے ساتھ. راولپنڈی تھانہ رتا امرال کے علاقے محلہ کشمیریاں عالم آباد میں تصادم، فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق دوسرا زخمی. واقعہ یوم عاشورہ منگل کو پیش آیا. راولپنڈی سے نعمان چودھری کی یہ رپورٹ. حمید اور اس کے ساتھیوں نے ہارون اور اس کے بھائی پر فائرنگ کر دی. ہارون کو گردن کی طرف سے گولی لگی جو دماغ تک پہنچ گئی، جبکہ رضوان کو بازو پر فائر لگا جن کو اسپتال پہنچایا گیا. تاہم ہارون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا، جبکہ رضوان کا حال اسپتال میں داخل ہے. واقعہ رونما ہوتے ہی اہل علاقہ نے مداخلت کر کے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش، جس پر دو ملزمان حمید اور اسلام کو قابو کر لیا گیا، جبکہ دو ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے مقتول نوجوان کے والد بابر کی درخواست پر مقدمہ نمبر 645/22 درج کر کے تفصیل شروع کر دی ہے. کوہ نور کے رابطہ کرنے پر رتا امرال پولیس کا کہنا تھا کہ دو ملزمان گرفتار ہیں، جبکہ واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مقتول نوجوان سوم و صلوت کا پابند اور خوش اخلاق نوجوان تھا، جس کی موت بھی عاشورہ کے روزے کی حالت میں ہوئی. اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ میں ملوث ملزمان کو قرارواقعی سزا دی جائے، جنہوں نے پورے علاقے کو خوف میں مبتلا. کنکوٹ میں 2 ماہ قبل اغوا ہونے والا 3 سالہ بچہ بازیاب نہ ہو سکا. لواحقین کا ٹاور چوک پر احتجاجی دھرنا. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں نمائندے دیدار علی سمو کی اس رپورٹ میں. کندکوٹ کے قریب تنگوانی کے علاقے سے معصوم بچہ جنید بکرانی 1.5 ماہ قبل اغوا ہونے کے بعد تاحال بازیاب نہ ہو سکا. سندھ ترقی پسند پارٹی کے پریزیڈنٹ اکرم باچکانی کے کال پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں شہر کے سیاسی، سماجی، کانفرنس، وکلاء، صحافی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کو جلد بازیاب کیا جائے. اگر بازیاب نہیں کیا گیا تو ہم یہ سارے مل کر 15 تاریخ کے آپ کے آفس کے سامنے دھرنا دیں گے جب تک کرانے کے لیے یہاں کے پورا جو ضلع ہے، یہاں کی باشعور عوام ہے اور اس کے علاوہ اس کے ورثہ سراپا احتجاج ہیں. آج ہم اغوا ہونے والے بچوں کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے یہاں پہ جو ملک اغوا ہوا ہے ہمارا دوست، وہ بھی بچہ ہے. ہم یہ انصاف کی تقاضا کر رہے ہیں. نیا جو SSP آیا ہے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. تنگوانی تحصیل سے 1.5 ماہ پہلے جنید بکرانی اور 1 ہفتے پہلے سوئے ملک اغوا ہو گئے ہیں ہمارے کشمور ڈسٹرکٹ کشمور سے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے SSP صاحب سے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے اور CM سندھ سے، خدارہ آپ نوٹس لیں، جو ہمارے مغوی ہو بازیاب کرائیں. مظاہرین نے مزید بتایا اگر بچہ بازیاب نہ ہوا تو 15 اگست کو SSP آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور کا دارالاطفال میں زیر تعلیم بچوں کے ہمراہ کمشنر ہاؤس کے سبزہ زار میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح. مزید تفصیلات جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. درخت لگانا صدقہ جاریہ شجرکاری کے ذریعے ہی موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ پر قابو پایا جا سکتا ہے. ان خیالات کا اظہار کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور دارالاطفال مردانہ میں زیر تعلیم بچوں کے ہمراہ کمشنر ہاؤس بہاولپور کے سبزہ زار میں مونسون شجرکاری مہم کے تحت پودے لگاتے ہوئے کیا. اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر رابطہ فیصل عطا خان، ڈویژنل کنزرویٹر فارسٹ کوہر مشتاق، انچارج دارالاطفال مردانہ اصغر شہین، انسپیکٹر ماحولیات وحید مراد الاشاری اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے. کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے دارالاطفال میں زیر تعلیم بچوں میں گل مل گئے ان کے ہمراہ کمشنر ہاؤس میں پہلی کے انار امرود کے 50 پودے لگائے. کمشنر بہاولپور ڈویژن نے ماحولیاتی آلودگی کو کم سے کم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر شجرکاری ناگزیر ہے، اس لیے طلباء و طالبات سمیت معاشرے کے تمام افراد کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. کمشنر بہاولپور ڈویژن نے مزید کہا کہ دارالاطفال میں زیر تعلیم بچوں و معاشرے کا مفید کارآمد شہری بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات غازی میں SP ڈاکٹر خدیجہ عمر کا مختلف بینکوں کا دورہ، بینکوں کی سیکیورٹی چیک کی، سیکیورٹی بارے ہدایات بھی جاری کی. مزید جانتے ہیں تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور عمران شاہد کی خصوصی ہدایت پر ASP سرکل غازی ڈاکٹر خدیجہ عمر ہمراہ SHO تھانہ غازی انسپیکٹر منیر خان کا
تحصیل غازی مختلف بینکوں کا دورہ، ASP غازی ڈاکٹر ختیجہ عمر نے بینکوں کی سیکورٹی کی چیکنگ کی گئی اور تمام بینک مینیجروں کو بینک سیکورٹی کے متعلق اور جرائم سے پاک معاشرے کا عزم، لاہور پولیس کا بڑا ایکشن، وہیکل چوری میں ملوث پیشہ ور 2 گینگز کے 5 اراکین گرفتار، ملزمان سے تقریباً 2 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کی 15 گاڑیاں، 5 رکشے اور 25 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں ابرار حسین، علی بلال لطیف اور خاتون شامل ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جرائم سے پاک معاشرے کا عزم، لاہور پولیس کا بڑا ایکشن، وہیکل چوری میں ملوث پیشہ ور 2 گینگز کے 5 اراکین گرفتار، ملزمان سے تقریباً 2 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کی 15 گاڑیاں، 5 رکشے اور 25 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں ابرار حسین، علی بلال لطیف اور خاتون شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں، جرائم سے پاک معاشرے کا عزم، لاہور پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ وسیم، اتنی بڑی کارروائی یہ عمل میں لائی گئی ہے، یہ کتنے ملزمان ہیں اور کتنے عرصے سے یہ وارداتیں کر رہے تھے؟ دیکھیں، یہ 5 ملزمان ہیں جن کے اندر ایک خاتون بھی شامل ہے۔ جس طرح سے لاہور کی سڑکوں پہ لوگ اپنی بیویاں، بہنیں، بچے جو ہے وہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جاتے، تو اسی طرح سے چور نے بھی یہ طریقہ استعمال کیا، موٹر سائیکل چوری کرتا تھا اور اس خاتون کا استعمال کرتا تھا، اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لاہور سے باہر چلا جاتا تھا تو وہاں پر سستے داموں موٹر سائیکلیں یہ فروخت کرتے تھے۔ خاتون کی اگر بات کی جائے تو ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، اس نے جو ہے وہ بچوں کے اپنی تعلیم کا کوئی بہتر فائدہ اٹھاتی تو اس نے جو ہے وہ چوری کی موٹر سائیکلیں لینا شروع کر دیا اور اس کو خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ SP AVLS کی اگر بات کریں تو آفتاب فلروان نے جو ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دی تھی، DSP جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن AVLS نے جو ہے وہ کاروائیاں کی ہیں جن کے اندر جو ہے تقریباً 2 کروڑ مالیت سے زائد کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں اور اس کے اندر 4 ملزمان اور ایک خاتون، ٹوٹل 5 یہ ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضہ سے کروڑ روپے کی مالیت کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں۔ آج اپنے آفس میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے SP AVLS آفتاب فلروان نے بتایا کہ 4 چور جو تھے وہ لاہور میں بڑے متحرک تھے اور یہ نشہ جیسی لعنت میں جو ہے وہ مبتلا تھے، اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے یہ لوگوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چوری کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہری اپنی موٹر سائیکلوں کو جو ہے وہ وائر لاک کے ساتھ ساتھ ایک چائنا کا لاک جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال کریں تاکہ موٹر سائیکلیں چوری ہونے سے بچیں اور گاڑی کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا ایک چھوٹا موبائل سم والا جو ہے وہ کہیں چھپائیں تاکہ اس کی لوکیشن آئے۔ خدا نہ خواستہ۔ وسیم صابر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اداروں کے خلاف بیانات کا معاملہ، مقدمے میں نامزد افراد کے نام ECL میں ڈالنے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد میں موقف دیا گیا ہے کہ یہ ایوان اداروں کے خلاف بیانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ شہباز گل نے سوچی سمجھی پلاننگ کے دوران اداروں کے خلاف بیان بازی کی۔ گزشتہ روز عمران خان نے بھی شہباز گل کے بیان کی مذمت کی بجائے دفاع کیا۔ قرارداد میں لکھا گیا کہ ایک مخصوص چینل تحریک انصاف کو اداروں کے خلاف بیانیے کے لیے باقاعدہ پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے۔ اداروں کے خلاف بیانات دینے مقدمے میں نامزد تمام افراد کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ، چینل کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون مائنورٹی ونگ کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں تقریب، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا شرکاء سے خطاب، کہا پاکستان بلا رنگ و مذہب و نسل کی تفریق سب کا ہے، ہمیں ملک کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کے مطابق ڈھال کر فلاحی مملکت بنانا ہے۔ گورنر پنجاب کا مزید کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ شیخ جعفر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، نیشنل مائنورٹی ڈے کی مناسبت سے مسلم لیگ نون مائنورٹی ونگ کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان تھے۔
जबकि दीगर मेहमानों में सेनेटर कामरान माइकल, मरकजी सदर मुस्लिम लीग मिनॉरिटी विंग, सुरेश कुमार, इंद्रजीत सिंह, सीनियर सहाफी नईम कैसर, शकील मारक खोकर और पास्टर शहजाद सदीक शरीक थे। तकरीब में गवर्नर पंजाब ने हुकूमती, अदालती और दफा के शोबों में तमाम पाकिस्तानी अक़लियतों की खिदमात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान बिला रंग व मजहब और नस्ल की तफरीक सबका है। हमें मुल्क को बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के अफकार के मुताबिक डालकर फलाही ममलकत बनाना है। अक़लियतें हमारे माजरे का जुमर और दरख्वास्त सताना है। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हमारे मसीह, सिख, हिंदू भाइयों की कुर्बानियाँ हमेशा मशले रहा है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख में मसीह बहन भाइयों ने मुख्तलिफ शोबों में कराकदर खिदमात सरंजाम दी, जिसकी मिसाल क़याम पाकिस्तान के वक़्त UCH अस्पताल ने महाजरीन की खिदमत करके पेश की। 1965 और 71 की जंगों में दफाए वतन के लिए जहाँ हमारे फौजी जवान मीनार जाग में थे, वहीं अस्पतालों में मसीह बहनें बतौर डॉक्टर और नर्सेज खिदमात सरंजाम दे रही थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा अक़लियतों को तरक्की के बराबर के मौके फराहम किए, जिसकी मिसाल कामरान माइकल को पहला वज़ीर ख़जाना बनाना है। इन्हें वज़ीर इंसानी हकूक़ समेत अहम वज़ारतें और सेनेट में पहला मसीह सेनेटर नामजद किया। मुल्क में कोई भी अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी कभी मुल्क से बेवफाई का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तकरीब में शहदाए लसफेला पाक फौज पुलिस की शहदा के लिए फातह ख़्वानी की गई। शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्पीकर मोहम्मद सिप्तान खान से ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर ज़ोवियर की असम्बली चैम्बर में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, मुल्की सूरत हाल और पार्लियामेंट की बालादस्ती समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पॉलिटिकल काउंसलर को पंजाब असम्बली में होने वाली कानून साजी और कमेटी सिस्टम से आगाह किया। ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर ज़ोवियर ने ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी और मोहम्मद सिप्तान खान को पंजाब असम्बली का स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ शोबों में बरतानवी इदारों की शराकत लायक तहसीन है। दो तरफ़ा तावन को इंडस्ट्री, ज़राअत और दीगर शोबों में फ़रोग़ देने की गुंजाइश मौजूद है। दोनों मुल्कों में दरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते, तिजारत और पार्लिमानी वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हर शोबे में हमारी यूथ के टैलेंट में कोई कमी नहीं आई। इन्हें अगर मुनासिब मौके मैसर हों तो बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं। बरतानिया और पाकिस्तान के माबैन दरीना ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल रहा है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान के बयानिए पर मोहर लगाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर यकीन रखती है। पॉलिटिकल काउंसलर ज़ोवियर ने स्पीकर सिप्तान खान के ख्यालात और जज्बात का खैर मकदम किया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बादलों का राज, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। बारिश का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो मौसम खुशगवार है। हल्की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जबकि जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से जो शहरी है उनके चेहरे भी खिल उठे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार से मौसम और खुशगवार हो गया है। जबकि शहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत आज 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटे तक बारिशों की पेशगोई की गई है और ये 14 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा। जुनैद अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत और सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत वेमन विंग का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नौशीन हामिद, रुखसाना नवीद, नादरा उमर, सादका आपा, रुबीना शाहीन, तंजीला इमरान, शबनम जहांगीर, रिफत सऊद, डॉक्टर अमरीन गिल, शहरबानो और नीलुफर अफसाल समेत ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वेमन विंग की जानिब से इमरान खान के 13 अगस्त को होने वाले हकीकी आज़ादी जलसा में शिरकत के हवाले से हिकमत अमली का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत और सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का इजलास के शुरका से इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि 13 अगस्त के हकीकी आज़ादी जलसा में पूरे पंजाब से ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 13 अगस्त को एक तारीखी हकीकी आज़ादी जलसा से खिताब करेंगे। इमरान खान जश्न आज़ादी की खुशियाँ पंजाब के अवाम के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर
पहली बार पाकिस्तान के इदारों को खुद मुख्तार और गैर जानिबदार बनाने की कोशिश की। इमरान खान पाकिस्तानी कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत की गुलामी से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं। वज़ीराबाद के शारजा सेंटर में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में बाहमी मुशावरत से सदर और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इजलास में मौजूदा मेंबरान ने उम्मीदवारों को अपनी हिमायत का यकीन दहानी करवाई। अब्दुर्रहमान चौधरी ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की तंजीम साजी अहम मराहल में दाखिल हो चुकी है। मेंबर साजी और वोटर लिस्ट चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन बोर्ड साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगा और मुंतखब होने वाली काबीना प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के मसाइल को हल करने में अनथक मेहनत करेगी और प्रॉपर्टी डीलर्स के हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। दुनिया भर में हिंदू बरादरी रक्षाबंधन का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। कौमी अक़लीती कमीशन के चेयरमैन चेलाराम केवलाई ने भी अपनी बहन से राखी बंधवाई। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की हिंदू बिरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन मना रही है। रक्षाबंधन में बहन अपने भाई के हाथ पर धागा बांध के अपने भाई की हिफाजत के लिए दुआ करती है। हिंदू मजहब में रक्षाबंधन को बहुत अहमियत दी जाती है। इस दिन भाई खास तौर पर अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवाते हैं। कौमी अक़लीती कमीशन के चेयरमैन चेलाराम केवलानी भी अपनी बहन के पास राखी बंधवाने पहुंच गए। इनकी बहन ने चेलाराम केवलानी के हाथ पे राखी बांधी, माथे पे टिक्का लगाया, उनकी दराज़ी उम्र और सेहत के लिए दुआ की। मौके पर चेलाराम केवलानी ने पूरी हिंदू बिरादरी को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान में हिंदू अपने तमाम मजहबी रसूमात जोश व खरोश से मनाते हैं। मुहर्रमुल हराम में हिंदू बिरादरी की जानिब से नियाज़ इमाम हुसैन और सबील इमाम हुसैन का एहतमाम किया। चेयरमैन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।